Ja, just det. Han bekände inför Herren. När någonting gick fel i sitt liv så bekände han inför Herren. Most of you know that who is that person. Och de flesta av er vet vem jag talar om. So I would not ask you the question that who is that person. Och jag vill inte fråga er, vem talar jag om? Because you know already Därför att ni vet redan. that he was David. Yes. Oho, He was David. det var David. When we see about David in Old Testament, När vi läser om Herren i Gamla Testamentet. there are 150 psalms in Old Testament. Det finns 150 psalmer i Gamla Testamentet. And all of the 150 psalms, Inte skrivna av David. but most of these psalms are written by David. Men de flesta av psalmerna är skrivna av David. These all psalms were inspired by the power of the Holy Spirit. De här psalmerna är inspirerade av den heliga Ande. He was just an instrument who has written these psalms. Han var bara ett instrument i det här skrivandet. But in all of David's psalms, Men i alla Davids psalmer we see praise and thanksgiving. så ser vi lovprisning och tacksägelse. Whenever you will find David in Old Testament, Och varhelst du finner David i Gamla he Testamentet gives thanks to the Lord så tackar han Herren. and he praises him. Och han Praise. ja, han Pris. du kan predika på Nej, svenska. nej. Och han prisar honom, han tackar och han prisar Herren. And if we see in the New Testament, Om vi ser i Nya Testamentet, Paulus is saying, give thanks to the Lord Ja. in every kind of situation. då säger Nya Testamentet, tacka Herren under alla livets omständigheter. Though it is not easy to give thanks to the Lord in every kind of situation. Det är inte lätt att tacka Herren i alla omständigheter. But he instructs us to give thanks to the Lord and to praise him. Men han ger instruktioner att vi ska tacka Herren och vi ska prisa honom. The text we have read now from First Chronicles, Ja, den här texten som vi har läst idag från Första Krönikeboken, it was written at a time when David was a little depressed. det skrevs under en tid när David var nedtryckt och There was a huge incident in his life. det var en stor händelse i hans liv. He feels that I am failed now. Han känner med sig att jag har misslyckats nu. This was the time that the Lord asked him that you cannot do something, a special work. Så därför att Gud hade sagt till David, det är en speciell grej som du inte får göra, du kan inte göra det. You know that David was a man who was going to do a lot for the Lord. Ni vet att David var en man som skulle göra mycket för Herren. He was a musician also. Musician. Ja. Han var musiker And också. also he was dreaming to build a temple for the Lord. Och han drömde om att få bygga Herren ett tempel. But one day the Lord asked him. Men när Herren sa till honom, han sa till honom, That you cannot do this work. men Herren sa till honom, du kan inte göra det här. Because you are not worthy for this work. Därför att du är inte redo för det här. This work is going to do someone else. Det här ska någon annan få göra. You can't do this work. Du kan inte göra det här. Although David, you have done a lot of work for me. Även om du har gjort mycket arbete för mig, säger You du. was very honest with me. Och du har varit mycket uppriktig. I am pleased with you. Och jag gillar dig. But you cannot build this temple for me. Men du kommer inte att kunna bygga det There tempel. are various reasons for it. Och det finns en orsak till det. And one of those reasons is that your hands are bloody. Och en av orsakerna är att dina händer är fulla av blod. You fought a lot of fights. Du har stridit mycket. You have killed a lot of people. Du har dödat många So människor. that's why you cannot build the temple. Och därför kan du inte bygga ett tempel åt Herren. In this kind of situation, Och i den här situationen, when he has gathered all the things to build the temple, när han har samlat allt material för att bygga templet, rejoicingly, happily, people brought the silver and gold and all the things to build the temple. och med
med glädje kom människorna och bar fram gåvor, guld och silver, allting. All the things were there. Allting var redan där. But God said, no, David, stop it. You cannot do this. No. Men Gud säger, David, sluta, du kan inte göra det här. At that time, he was a little depressed. Och därför så kände han sig nedtryckt. He was David. depressed. Han var nedtryckt och bekymrad. But have you heard these verses? Only 5 verses has been read. Men hörde ni de här verserna som vi just läste, de här 5 verserna? If I was David at that time, Om jag hade levt i den tiden, I would say to the Lord, då skulle jag ha sagt det här. Lord, what are you doing? Herre, vad håller du på med? I don't think you are doing right decision. Ja, jag tror inte att du gör det rätta här. Because I have done a lot of things here. Därför att jag har gjort så mycket, jag har samlat så mycket här. I'm going to build your house, Lord. Och det är ju ditt hus jag ska bygga här. But you are asking me, don't do that. Och du säger till mig att inte göra det. No, it's possible. Vad är det för något? But we don't see any argument between David and God. Men vi ser ingen sån här argumentation mellan David och Herren. Only what we see here is Det enda vi ser här är he praises God han prisar Herren, and he gives thanks to him. han tackar Herren. When you and me go through the tunnel of trials and temptations, När du och jag går igenom frestelsen och prövningarnas tunnel, when we are under depression när vi känner oss nedtryckta and we are upset, och vi är vad heter det nu då, upprörda. and when our blood pressure goes high Ja, vårt blodtryck skjuter i höjden. because of our circumstances and situations, På grund av omständigheterna som vi är i. what do? Vad gör vi då? Do we praise God Prisar vi Gud då? and give thanks to him? Tackar vi honom då? I know it is very difficult. Jag vet, det är väldigt I have a svårt. lot of personal experience in my life as well. Jag har mycket personlig It is erfarenhet not på det easy. här området. It is not easy. Det är inte lätt. You know, there is a Psalm 137. Det finns en psalm i psalm nummer 137. We are not going to read that. Vi ska inte läsa den idag. But in that Psalm it is, Men i den psalmen så heter det: when the Jews and Israelites, people from Judah were made slave and brought back to Babel. när israeliterna och judarna blev fångade och fördes tillbaka till Babylon. And when they were in prisonship in Babel, Och de var i fångenskap i Babel. at that time Babylonians were making they were mocking on them. Och invånarna i Babylonien där, de retas med dem. And they were saying, you are the people who were praising God. Och de säger, det var ni som prisade Gud. You were thinking that we will praise him. Och ni trodde att vi skulle prisa honom också. Now you are sitting near the river. Och nu sitter ni här vid floden. And why don't you praise God right now in this situation? Och varför prisar ni inte Herren i den här situationen? Why don't you give thanks to him? Varför tackar ni inte honom nu? And then in Psalm 137, Och i psalm 137, it is written that they are saying, how is possible that we praise God? och där står det, hur är det möjligt att vi skulle kunna prisa Gud? When we have lost each and everything. När vi har förlorat totalt allting. The city of Jerusalem is ruined. Och Jerusalem är ruinerad. And the gates of Jerusalem are burned out. Och Jerusalems portar har blivit brända igen. And our children were killed by the sword. Och våra söner och döttrar har blivit dräpta med svärd. And our young generation is arrested and now they are here in Babel. Och hela den unga generationen blev arresterad och nu sitter de här. How we praise him. Hur ska vi kunna prisa honom? It is really very difficult sometimes for us. Det är svårt för oss ibland. But you know, sometimes maybe Israelites we can think that why there is 137 Psalm in the Bible. Och vi kan ju fundera, varför finns den här 137 psalmen i Bibeln? Because it's all about their tragedies. Det handlar ju bara om deras tragedier. Everything, whatever is written in 137. Allt det här är skrivet i They are psalmen. crying and saying that how we give praise to the Lord. Och de sjunger, hur ska vi kunna prisa Herren? But you know,
137 Psalm is there for a special purpose. Men den här psalmen finns där av en mycket speciell orsak. What is the psalm before 137? What is the number of that? Psalmen före 137, vad är det för nummer? Can I hear? 136. 136, and do you know what it is? 136, ja den sjunger. Ja. Visst, på urdu vet du. Ja, du förstår. Absolut ingenting. What do you think about what was in 136 Psalms? Vad fann vi i den 136 psalmen? What is it? Vad var det? Praising the Lord and thanksgiving. Ja, vi prisar Herren och tacksägelse. In Psalm 136 we read, I psalm 136 så läser vi. and we give thanks to the Lord that is over there. Och vi tackar Gud för att den finns där. You know why? Before 137 is 136. Fattar ni varför psalm 136 finns där före 137? Nu är det mycket. There is 137 Psalm, Psalm 137, but before that there is 136. men före är 136. When they were looking to their tragedies, När de såg på sina besvärligheter och tragedier, then there is Psalm 136 before that. då finns psalm 136 redan där There innan. is a reason before that. There is a reason behind Och it. det finns en orsak till att den ligger före. And the reason is this, Och orsaken är den här. that now you are here in Babylon in tragedy, Och nu är ni här, ni befinner er här i Babylon i stor tragedi. under depression, Under vad heter det? Press. Och vad sa du? depression. Ja, depression. Ja, And you are upset. och ni är upprörda. And you are thinking, what happened with us? Och ni tänker, vad är det som händer med oss? Why don't you read the psalm that is before 137? Varför läser ni då inte den psalmen som ligger före? And that is 136. Och det är psalm 136. Where several times the Lord says, where several times it is that His mercy is over us. Och i den psalmen står det så att hans nåd, hur är det? And His mercy Det is talas om hans nåd. everlasting. Everlasting, ever. Ja, Yeah. hans evinnerliga nåd. His mercy is forever and ever. Hans nåd är för alltid och alltid. So Hela tiden. when we go through hardships in the journey of our life, När vi går igenom svårigheter på vår livsresa, it is good to look back så är det bra att se sig tillbaka. at what the Lord has done for me in past. Vad Gud har gjort för mig i det flydda. And then we will come to give thanks to the Lord Och då kan jag komma med tacksägelse inför Herren. for what He has done in our lives. Och då kan vi tacka Herren för vad han har gjort tidigare i våra liv. So here David give thanks to the Lord, Så här tackar David Gud. and he praises Him Och han prisar honom. because he knew Därför han vet that my God is faithful, att Gud är trofast. and He was merciful on me while even I was failed in my life. Och han var nådefull emot mig trots att jag misslyckades. When we go a little ahead in verse 19 that we have not read, Om vi går lite längre fram i vers 19 som vi inte läste idag. and in that verse, David is praying for his son, Och i den versen så ber David för sin son. and there was a reason that why David was praying for his son. Och det fanns en anledning till detta. Would you like to read it in Svenska? Yes sir, I will. 19. Vers 19. Ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, dina vittnesbörd och dina stadgar och utför allt detta och bygger detta tempel som jag har skaffat förråd till. So when David came to know that I cannot build a temple, När det gick upp för David att han inte skulle få bygga det här templet, he knew that my son Solomon will do that job.
då förstår han att hans son Salomo ska få göra det jobbet. And he was thinking that he cannot do by his own might and power. Och då förstår David att Salomo ska inte kunna göra det genom sin egen kraft och sitt förstånd. He needs a divine wisdom to this job. Han behöver gudomlig visdom för att kunna klara av det här jobbet. So that's why he is praying for his son. Och därför ber David för sin son. That my son do a wonderful job in future. Att hans son ska göra ett fantastiskt jobb i He's framtiden. praying for his son. Han ber för sin son. 3 years back, approximately 3 years back, I met with Brother David Jones. Ja, för ungefär 3 år sedan så mötte jag, vem var det du träffade? Yeah, Vem? 3 hours ago. Ja, just det. Jonas, Yeah. Bröder Jonas, är det den här fallet? Okej. And when I met him, Ja, när jag mötte honom. I asked him, what is your son name? Vad heter din son, frågade jag. And he said, Aaron. Och han sa att han heter Aron. And I said, Aaron, oh, very good name. Och jag sa, Aron, det är ett bra namn. He said, well, there is a reason behind that why his name is Harun. Jaha, och det finns en anledning till att jag kallar honom Aron. His father, Hans pappa. and he had a dream for Ja, his son. han är pappa. Ja, just det. Och han har en dröm för sin He son. had a dream for his son. Yes, han hade en dröm för sin son. David had a dream for his son. David hade en dröm för sin son. When I asked him why his name is Harun, Och när jag frågar varför heter din son Aron? and he said Harun was because a great leader in Gamla Testament. Jaha, ja, därför att Aron var en stor ledare i Gamla testamentet. So that's why I think about my son Harun Så jag tänker om min son Aron, to be a great leader for the Lord. att han ska bli en stor ledare inför Herren. So he was praying, Så han bad, and he is praying for his son. och han ber för sin son. The prayers are not stopped yet, Bönerna har inte slutat and än. they will never stop. Och de kommer inte att ta You slut. should never be discouraged. Du skulle inte, okej, det går. We need to continually pray. Ja, vi for måste our hålla på, prayers. vi måste fortsätta, vi måste hålla på. And we pray for Harun Och vi ber för Aron, that may his appointed time come, att hans utvalda tid ska komma. that he may become a great leader for the Lord. Att han ska bli en ledare inför Herren. David is not disheartened. He is not, disheartened. Nej, just det. Discouraged. Han är inte modfälld. His wife is not discouraged. Hans fru är inte modfälld. We, his friends, are not discouraged. Och vi som hans vänner, vi är inte modfällda. We are praying for Harun. Ja, vi ber för Aron. He is a good young boy. Det är en bra grabb. He loved the Lord. Han älskar Herren. And we are praying for him to be a great leader. Och vi ber att han ska bli en ledare. Here, inför Herren. David is praying for Solomon. Det var det David bad om för Salomo. God make him wise person Gud gör honom till en vis människa. to do your job. Att kunna göra ditt jobb. And we praise the Lord Och vi tackar Herren for Harun för Aron. that he is graduated right now. Att han har tagit studenten nu. And we are very happy that he is graduated. Och vi är glada för det. We don't know what are his dreams for future. Och vi undrar vad har han för drömmar inför Maybe he will go for the higher education. Ska han studera vidare? Maybe in any university. Kanske det. We do not know. Vi vet inte. But at the same time, we pray for him Ja, vi ber för honom. to be a great leader. Att vara en stor ledare. Good fathers always pray for their children Ja, goda fäder ber alltid för sina barn. that they may become people of men, a woman of God. Att de ska bli män och kvinnor inför Herren. I pray for my son and daughter Jag ber för min son och dotter. that you must become people of God. Och jag ber att ni ska bli Guds It människor. is not important to be a bishop. Det är kanske inte viktigt att bli It's biskop. not important to be a reverend Det är inte viktigt att bli en or to be a pastor. eller att bli pastor. Though it is good, it is not bad. Det är bra saker, men det är inte But bra. Det är being- inte dåliga saker, det är bra saker. But being a man of God is very many. Men att vara en Guds man, en kvinna av Gud, det är viktigt. Sometimes when I talk with my children in Pakistan, Ibland när jag pratar med mina barn i Pakistan, I can see
so many books in my cupboards over there. Jag kan se massor med böcker i min hylla där borta. And I ask a question from my children Och jag ställer en fråga till mina barn. in a very lovely way. Och på ett mycket kärleksfullt sätt. Like, can you tell me that who will read these books? Kan ni tala om för mig vem som ska läsa alla de här böckerna? It is my dream for you to be a reader of the Word of God. Det är min dröm för er att ni ska bli läsare av Guds ord. And also the books that are laying in the cupboard. Och också att ni ska läsa de här bra böckerna som finns i We do hyllan. not want to sell these books in the second-hand shop. We don't want to sell these Vi books. vill inte sälja de här böckerna i second hand-affären. But these books are for you to read. De här böckerna finns där för att ni ska läsa dem. So my dear brothers and sisters, Kära bröder och systrar, it is very important for us to give thanks to the Lord in every situation. det är mycket viktigt för oss att tacka Herren i alla And omständigheter. when it becomes hard for you to give thanks to the Lord, Och när det blir svårt för dig att tacka Herren, then you must see in your past så vänd dig om och se det som har passerat tidigare. that what the Lord has done in your life. Vad Gud har gjort i ditt liv, It will encourage you det kommer att uppmuntra dig. to praise Him and to give thanks to the Lord. Att prisa honom och att tacka honom. And also, if you have children, Och också om du har barn, have dreams for your children. ha drömmar för dina barn. And you can just give them advice Du kan ge dem råd to be the people of God, att bli Guds människor. to love the Lord, Att älska Herren, to live for the Lord, att leva för Herren, and to speak with the Lord. att tala med Herren. That's what we can invest in the lives of our Det children. är så vi kan investera i våra barns liv. That's what the Lord is asking us to do. Och det är det som Herren vill att vi ska göra. So my dears, it is very important for us Och kära vänner, det här är mycket viktigt för oss. to give thanks to the Lord Tacka Herren and to also pray for our children och be för våra barn. that they may have a bright future in the Lord. Att de ska få en lysande framtid i Herren. That's what a man of praise David is doing. Det är vad... That's what David is doing. Ja, det är så David gör. Because he is the man of praise Han är en man who was praising God. han var en som prisar Herren. Think about it. And he was the man who was giving thanks to the Lord. Och han var den som tackade Herren. So we need to give thanks to the Lord Så vi måste tacka Herren and to praise Him och prisa honom. and to instruct our children Och instruera våra according to the Word of God. i enlighet med Guds ord. Being parents, it is very important responsibility of all of us. Det är att vara föräldrar, det är ett stort ansvar för oss alla. And if we are children, Och om vi är if we are children, we are children, sorry my hearing is bad. Ingen fara. then Om vi är barn, then we have to believe, we have to obey our parents and Visst. ancestors. absolut, vi måste lyda våra föräldrar. When they say something that is according to the Word of God, När de talar i enlighet med Guds ord. it is very good for us to obey them. Det är bra för oss att lyda dem. Because they have dreams for our bright future. Därför att föräldrarna har drömmar för oss. They never think for our failures in future. They don't Nej. think about that. De tänker inte att vi ska misslyckas i framtiden. They think about us to have a bright future. De tänker på oss och önskar att vi ska ha en lysande framtid. It is very important for us to give thanks to the Lord Det är mycket viktigt att tacka Herren for our children för våra barn, and to have dreams for them. att ha drömmar för dem. And also it is important for the children Och det är också viktigt för barnen to obey their parents att lyda föräldrarna and most of all obey the Lord our God. och framförallt att lyda Herren vår Gud. I would like to ask you, brother, if Harun is here. I don't know if he's busy somewhere or not, but if he's here, then maybe we 3 or 4 people are here, men of God. Yes. Later on we'll do that. Okay. Thank you so much, and may the Lord our God bless you. Tack ska ni ha. Må Gud välsigne. Ja, It was really great to be here. ja, And det är fantastiskt att vara här. And tack så mycket för din hjälp. Ja, tack för det. Gud välsigne dig. Tack Ja. så mycket. Nej, jag menar det same.
बहुत शुक्रिया pastor Naveed. Stort tack Bror Pio för jättebra tal. मेरे अजीजों, हम खुदा के हजूर शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए. भाई जोसेफ. हाँ जी. हम शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए Vi är tacksamma för den här predikan और सारी encouragement के लिए. och all den här uppmuntran som vi har fått. ज़बूर 127 में लिखा है, I psalm 127, अगर खुदावंद की घर ना बनाए om inte Gud gör det kan, तो बनाने वाले की मेहनत अब से. så är den som arbetar det han gör, det är för ingenting. अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे शहर Om Gud inte tar hand om sin stad, skyddar sin stad, तो निगहबान का जागना अब से. så väktaren, det är ingen idé för väktaren att vara vaken. मैं तीसरी आयत को पढ़ता हूँ. Jag ska läsa 3:e versen. देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है. Barnet är ifrån Gud. और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है. भाई जो Det som kommer... det har blivit stängt här. Hallå? Är det stängt härifrån? Okej. Det som kommer från magen är välsignelse från Herren. मैं फिर से इस पर आयत को पढ़ूं. Ja, ni får läsa en gång till. देखो औलाद खुदा की तरफ से मीरास है. Barnen är från Herrens en välsignelse. और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है. Och det är en frukt. Det som kommer från magen från Herren. इससे पहले कि मैं एक छोटी सी टेस्टमनी शेयर करूं, Jag ska innan jag ger en vittnesbörd. मैं चाहूंगा कि कलाम की शुक्रगुजारी के लिए भाई जोसेफ दुआ में रहमत करें. Jag vill att broder Josef, han ska leda oss i bön. Okej. Herren, vi tackar dig jättemycket för ikväll. Att du har samlat oss här och vi är samlade i ditt namn, Herren. Och du har lovat, där 2 eller 3 är samlade i ditt namn, jag är bland dem. Så Herren, du är här. Och Herren, jag vill att varenda människa som är här ikväll, du ska välsigna dem. Välsigna otroligt mycket, Herren. Och välsigna särskilt Harun, Herren. För han har lyckats i livet, Herren. Och välsigna det här familjen och välsigna det här församlingen, Herren. De som har gett oss det här tillfället. I Jesus namn. Amen. आमीन. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jag vill berätta här. कलाम मुकद्दस में लिखा है Så står det i Herrens ord. कि अब्राहम के पास जब औलाद नहीं थी, När Abraham hade inga barn. यानी मैं वादे के फर्जंद की बात कर रहा हूँ. Jag pratar om den barn. कि Få barn. जहाँ पर बच्चे की पैदाइश जो है वो मुश्किल हो जाती है. Det var otroligt svårt att få barn. लेकिन खुदा चूंकि मौजूद का खुदा है Eftersom Herren är Herre av mirakel. और खुदा ने जब उससे वादा किया Och när Gud lovade honom, तो वो इस बात पर हंसी då skrattade hon det här. कि ये कैसे मुमकिन है. Hur är det möjligt? लेकिन खुदा अपनी कुदरत के वसीले से Men Gud genom sin mirakel, och सब कुछ कर सकता है. Gud kan göra allt. वो नामुमकिनात को मुमकिन कर देता है. Han är Herren av omöjligheter. वो चीजों को इस तरह से बुलाता है जैसे पहले ही से मौजूद थी. Han kallar saker och ting som de har funnits redan. और मैं हारून के लिए आपको बताना चाहता हूँ Och jag vill berätta om Aaron. कि यकीनन ये खुदा के इरादे में था Det var i Herrens tankarna कि खुदा हमें बेटे की बरकत से नवाजे. att Herren ska välsigna oss med ett son. प्रोफेसर अलेक्जेंडर सोशील से आप सभी वाकिफ होंगे. Ni alla känner professor Alexander Sochil. तकरीबन 20-21 साल पहले जब वो हमारे पास इटली आए Nästan 20-21 år innan när han besökte oss i Italien.
तो किसी अजीज ने उनसे ये दरख्वास्त की Då någon nära vän bad honom, कि ब्रदर आप इस खानदान के लिए दुआ करें bror du ska be för den här familjen. कि खुदा इनको बेटा दे, Att Herren ska välsigna dem med ett son. क्योंकि हमारे पास 2 बेटियां थी För att vi hade 2 döttrar. और हमारे ज़हनों और सोचों में भी ऐसा नहीं था, Och vi hade inte ens tänkt på det här. लेकिन चूंकि ये सारा खुदा का प्लान था Eftersom det var i Herrens plan. और उसने अपने बंदा को हमारे पास भेजा, Och han skickade sin tjänare till oss. बिल्कुल उसी तरह जैसे एलिशा ने एक औरत के लिए दुआ की Precis som Elisha bad för den här kvinnan. कि अगले साल खुदा तुझे बेटे की नेमत से बरकत देगा, Att Herren ska välsigna nästa år det med ett son. और उसी तरह जब भाई अलेक्जेंडर सोशील ने दुआ शुरू की Och precis på det här sättet när Alexander Sochil han började be, तो वो गैर पाक रूह की मामूली से भर गए। det här huset blev fyllt med helig ande. और यकीनन जब हम रूह और सच्चाई से खुदा को पुकारते हैं När vi ropar Herren med ande och sanningen, तो वो हमारी दुआओं पर तवज्जो करता है, då han lyssnar våra bön. वो हमें जवाब देता है। Han svarar våra bön. और आप यकीन करें Och ni ska tro på det här. कि यह चंद ही महीनों के बाद Efter några månader, खुदा ने हमें यह गुड न्यूज दी Gud gav oss det här goda nyhet. कि हमने इस गुड न्यूज की इस खुशखबरी को Det här är goda nyhet. जब ये सुना कि खुदा ने हमें बेटे की बरकत दी है, Att Gud har välsignat oss med en son. तो जिस तरह भाई नवीद ने बताया Precis som broder Navid कि berättade. इस बेटे का नाम मैंने इसलिए चूज किया Därför jag valde det här namnet för min son. कि अहद अतीक में हम हारून को एक सरदार काहिन की हैसियत से देखते हैं, För att i Gamla testamentet vi ser Aron som en ledare. और मैंने हारून इसका इसलिए नाम रखा Därför jag valde Aron namnet. क्योंकि ये मुझे खुदाओं की तरफ से एक खास गिफ्ट है, För att det här är ett gåva från Herren. और मैंने इसीलिए इसको ये नाम रखकर खुदा के हुजूर नजर किया कि खुदाओं ये आइंदों को तेरी खिदमत के लिए मुकर्रर। Eftersom det var en gåva från Herren, därför valde jag att det här gåva ska tjäna Herren i framtiden. गो के अभी ये नौजवानी में है, Fast han är ganska ung än så länge. और मेरे ये दिल की ख्वाहिश है, और मैं हमेशा इसको इसी तरह से बताता हूँ कि जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लो अच्छी बात है, क्योंकि तालीम के बगैर जिंदगी नहीं, लेकिन ये याद रख के तुझे एक दिन खिदमत के लिए खुदा के पास आना है। Jag har berättat honom alltid att det spelar ingen roll hur mycket du läser och hur mycket du lär i livet. Men en dag du måste komma till Herren för att tjäna honom. सो इस वक्त हमारे दरमियान में Därför bland oss just nu, ओटोगोट शिरका के Ortagårdskyrkans, के बुजुर्ग पास्टर Ortagårdskyrkans pastor, senior pastor, पास्टर हंस यहाँ पर मौजूद हैं। pastor Hans finns här. मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए। Jag vill bjuda han framme här. इसी के साथ भाई नवीद और पास्टर मॉर्गन भी तशरीफ लाएं, Pastor Morgan och Bhai Navid. और जितने भी चर्च लीडर्स हैं वो सब आए और हारून के लिए बरकत को चाहें। Alla kyrkoledare, jag vill be dem att de ska komma fram. सो मैं हारून को भी दावत देता हूँ कि वो आए Och Aron också. Och allihopa ska välsigna Aron idag. और इस बरकत को रसीद करें। Varsågoda kyrkoledare också. Pastor Navid, Pastor Morgan och som namnet. और इससे पहले कि हम सब इसके लिए बरकत चाहें, मैं चाहूँगा कि हारून कुछ अगर कहना चाहे। Jag vill bara för det första så vill jag tacka er för att ni är här. Och jag hoppas ni har det så bra och att Gud har välsignat er och att maten smakar bra. Vi tackar dig nu för Herren. Tack Herre att du får lägga händerna på honom och välsigna honom. Vi ber att lägga ner den heliga Ande över hans liv. Vi ber Herre att han ska följa Andens väg framåt genom livet. Vi ber Herre om din välsignelse över honom. Amen.
tackar dig, vår Herre. Tack för att du har en väg för Aron. Tack för att den vägen, den har du förberett. Och det är en välsignelse för honom. Vi ber att han ska finna den, att han ska gå där. Vi prisar och tackar att vi får lägga våra händer på Arons axlar. Och det är din välsignelse vi vill bringa med det. I Jesu namn. Amen. Thank you, Lord, for Harun and for his life. Father, we ask your special blessing upon him and guide him in his way. Oh Father, we bless him all together in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, that one day he should be your man and your good witness in this country, and wherever he should go, and he will study, wherever he will study, he will give glory to your precious name. We bless him again in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Jag ber om välsignelse. Jag ber om heligande. Du, heligande, är vår hjälpare. Och jag ber om att du ska hjälpa Aron i hans väg framåt. Amen. Lär honom om allt som du vill. Led honom, Herre, på dina vägar. Och låt honom få vandra dit du vill att han ska gå. Guds välsignelse. But Pastor Navi. आइए हम दुआ करें। Vi ska be nu. जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खास वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया है कि हम तेरे पाक कदमों में झुककर तेरे अजीम कानून का तेरे हुजूर शुक्र बजा लाएं और तेरी तारीफ करें। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं हारून की जिंदगी के लिए कि ऐ बाप, उसके वालिदैन ने उसको तरबियत दी, पढ़ाया और वो कामयाब हुआ। हम उसकी कामयाबी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। दुआ है कि जिस तौर पर उसके लिए बरकत मांगी गई सुलेमान की तरह, उसके लिए भी हम हिकमत और दानिश की रूह मांगते हैं और चाहते हैं ऐ खुदावन, तू ख्वाब और रोया के जरिए इस नौजवान से बात करता चला जा, ताकि वो वाकई तेरे नक्शे पा पर चलने वाला और अपनी जिंदगी से तेरे नाम को जला देने वाला हो। उसके पेरेंट्स के लिए भी और उनकी कमिटमेंट के लिए भी और उनकी वफादारी के लिए जो तुझको उनके साथ है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सबों को बड़ी बरकत दे और आज के कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगियां गुजारने का फज़ल अनायत फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, खूबसूरत और मुबारक तरीन नाम का वास्ता देकर हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत इस हाज़िर जमात के साथ, हमारे अजीजों अकरबा के साथ, हमारे खानदानों के साथ, हारून और भाई जावेद एंड फैमिली के साथ और कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन।
बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ों, मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से अपने ख़ानदान के साथ आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। Hjärtligt tack från hela familjen. और अब वक्त है कि क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है, यकीनन सबको भूख लगी है, Nu är det så dags. Det har blivit klockan är mycket. Och मैं alla ईमान रखता familjer- हूँ कि आप खाने से इंजॉय करेंगे, Men jag tror att ni kommer att tycka om maten. क्योंकि अजीज़ों ने बड़ी मोहब्बत के साथ इसको तैयार किया। För att mina kära vänner, de har lagat det här mat med kärlek. और स्वीट डिश के बगैर तो गुजारा नहीं होता। Och efterrätten, utan efterrätten, det går inte alls. मैं अपनी बहन जैस्मीन के लिए शुक्रगुजार हूँ जो स्वीट डिश लेकर आई। Jag tackar syster Jasmin för... कितने हो यार? कितने हो? मैं बाहर आया कोई भी नहीं। हाँ, पता नहीं क्या। हाँ हाँ चल आ गई।